Good morning. Mokhanagira dikila lawai dong hayang lai managi wati khai dong ske. Ai shiri pastang chimin wati khai ga. Ba sama balok kha, preshong kha, nokotor pharka, ganti nogo habya ko, tau to ganti nogo hamnan jara khai ga. Mui songnai, ganti nok pharnai, mui songnai, mane hunai. Choya kari nai dong na ni blog. Kia tin ba salpung do wati ong nori bahin balti sha chomja. Akan ka malak khaine ni. Chom kha jokhon mala ma sonai lamai ri nei to khataro. Garage lamai ri dine. Kya ton gra no lo mala phi. Taba jo satta. Ba mai kitang heleban ler sogo mix veg khaina nai mani ta ko. Labra chakumra khukka danta khukka rakha thaili khukka hinganga ba khukna mangsing ba kise blai dikha tai do kul paisi ekre ta ba hanga labra songo hinganga chicken kisa jawoi di dakti basai phanong ya samong bangman nogrok pharpai kha tabor di kisa sujangna tongkhu diki salong ya balti kaisa miya chungmani ri rao ka kanslai mari rao ta tongra nai tabo follow beri ani labra bomon kha amsi tekse sepegan haman jibu tiran khatai kha hangkang ka khama no no kasakari ri dekha shortai rari ka kha to lo malai phinai tabo tongra nai tao bangmani tao chini mat nongmani school mat hata akre sanagoti kri bangma yangbo khidong kri jat mango bo hangklai obor local phana desi dibor kaham jotono no taba hingkang nogo phaioi muya heleboi tongo bazar khlaimani muyang to daily tubuna nangkha tubui mana asaka muya thaujago bazar din phrum no ano muya helebjak nungmani phana kainai kangrok paikha bakitang paikha tei tuktak paikha moso dam mungman moso wana soka asaka moso dam busuk to ni singmalai o thangnai hingkangka thangnai bazar tama sombar ang 80 টাকা 200 naman 80 টাকা abo chapaiya khujapai mala tongkhuta kicha amsiti ni sungui nai malai moso busuk paiya ni kisa dam kom 400 rok hingka ba ajer sikon paiya hamasi busuk ni sungmalai 150 sin hingka ba wana khanabla pal thik yani wana su gaba hain hai gabang tubui male kisi jatu asuk ka moso dam sanagoti kri hingka taba ang muya helebi tongo amoson moso kaw sana nangkha age ama moso asuk ka riyaw riwo bukung tui mokol tui muktui phai majao asuk ka moso riyaw no biswas khlainglak jani asporos mui majanai abrok kaisa se amani moso saiman busuk riyaw chakhai gudau bade normal je mui borok aboso siriyaw hingka ba chakhai mukhai rok ba oko chakhai chartang gudau rok ba tai riyaw pogo tahan ama songma hingka moso hainma tharui man chungla mosori thaiya hingka ba asuk thar taiya muya bo haina tabba tharnai jora ongkha tharnai jora no hinchhinai ta muya mantho thaiya ongkha kaba muya bo 20 টাকা asukla dam la ongya asuk kosto ka phaima pan dam ongya ka muya helepai khangka tabi malai phinai ta bajrati tongra nai viewers good evening tabhangkang oko kari patta chakhnai mani
অনেক দিন পর তিনি গ্রিন টি নাংনাই তমা মালাই তিনি স্কুল যাই কেন जरा बिचाई फैगा हंगाबा गटैया सक्का चाखा हंगाबा बैनि बंदक सासे जाय फैसो हंगाबा ताबा हंकलाय ग्रीन टी स्नामै नंनाय करी पत्ता शुगर कंट्रोल खाइमा जात इजी ताई कालार नायथनि बागै ग्रीन टी हिंगा नंजागसके जुच्चा जागसके इजी ताई कालार नायथ बा दुजा कर्मा बालक तनग्रा नाय जानङै नाग्रा यांका जाना चुरकिसा नाय नाग ग्रीन टी बाय जाना चुर कॉम्बिनेशन लिया हायबा नंनाय हंगा खाना मै संनाय बागै रेडी खायबायखा दरम पाय मखै संनाय बेबा कद्दू का सेबायखा ओ बायखाय गुरा गुरा खाय थाव दम हायखाय ताबा हंगा अखख्लायने नारिकरा रक्सनाय ताबा हंगा आं मायजाबाय आजबै दंखा दादा फाया मानि बायनि गाव सालायगा हंगा भिडिअ बायदिना लेरखा माबा मालायना फायमानि गाव सालायगा हंगा गा दिनै लकटाइ लावरिलाया सुजरा दिनै खाना कताल खामालाय किसिना जतन न फरका